خب درود هموطنای عزیز، بینندگان، مخلصا، مبارزا و آزادیخواها. امیدوارم که یک شما خوب، صحت، سلامت و سربلند هم باشه. بعد از دیدن همین نوار که در فیسبوک خودم پرتافتم، یعنی پدیلیت کردم، در همین مسئله نمیدونم ایرا توصیه به حکومت بگم نه یا با مردم بگم، نمیدونم چی بگم. ایرا خلاص یک بگم که یک پیشنهاد یا فکر نظر خدمت گفتنی هستم در همین مسئله. اینکه دنیا هست، دنیا و بگیم که همین تنفروشی هست. ایرا در یگان دولت در یگان کنج دنیا ایرا زپرد مونده تونستگی نیستن و نمیتونن. کدام دولتی که میگه ما ایرا نداریم به نهایت اشتباه میکنه. فقط امام علی رحمان چه خیلی که تنظیم میگن که یعنی تنظیم کردگی هستن همین سیتواتیا را تا که شرمندگی و تا که نمخیلی گویم جنگ جنجال زنها و در کوچه ها و موی سرکشک گویم خیلی کمبودی ها نشود. اولا که این چیز واقعا هم بگیم چیزی ننگاور است برای همچون یک مردی سرزمین که بگیم تو این روز ما اومدیم رسیدیم. اما این چیز بود از ازل، این چیز بود، نه که تا امروزه که تا این درجه که اومدیم رسیدیم و روز مردی کار بزرگ شو سکس بزرگ شده می شود در کوچه های تاجیکستان. روزانه مردها می روند لقمه نان میکوند در کوچه، پپکه در تای کششون چخت میکنند میستند. شو سکس بزرگ شده می شود در کوچه های تاجیکستان. خودی پایتخت با گفتی امام علی رحمان و با گفتی رستم و این چهره دولت نمیدونم یک نمیچی دولت میگن، یعنی که خودی همون چهره دولت روز غلام بازار و شو سکس بازار تبدیل میشه. البته در اروپا هم این چیزا هست، یعنی برای اونها جایهای مخصوص ساختگی هستند، یعنی جایهای مخصوص اجازت داده می شود و گوییم که می روند در همونجا، یعنی خانه ها هست در اونجا میگیم همون کاراشون میکنن در کوچه برمانده کشتل به کشتل در قد ره بگیم چخت نمیستن. اما متاسفانه بسیار سخت متاسفانه گویم حکومت تاجیکستان ما حداقل اگر یک روز دو روز وقتشون برای ملت میگذراندن، در یک ماه دو روزی وقتشون برای ملت صرف میکردن، ما توی درجه نمیومدیم نمیزدیم. شب با فکر دزدی خوان، سحر با فکر دزدی میخیزن، روزی دروز هشاشون در کیسه های مردم از کی چخیل پول بگیریم، پولی کی را بگیریم، مالی کی را بگیریم، کی را کیدت کنیم، کی را زندان کنیم. یعنی این همه احوال قطعی بگیم که روز میگذرونه. البته که پیشنهاد من به حکومت است، یعنی یک جایهای مخصوص و همین چیزی که شما زپرت ماندگی که با نام خودتون، من میفهمم این زپرت شما برای پول کار کردن خودتون است. ایرا همه میدونه در تاجیکستان که یعنی اوچاسکوی نچلنگ میلیسا از اینها دالیه میگیره.
ҳаматон. барои шуморо бигем танфурӯшии занҳо ҳам як даромади дигар шидагӣ аст, ки чанд начальник милиса, чанд милиса мошин сувор шида истодааст, хона сохтан аст пушти бигем байни пои духтаро ва зиндагишон хуб аст. духтаршу додан, бача зан додан, тӯй кардан, очошон мурд бурдан, гурондан ба пули ҳами намедонам. баъзеош ото очаша ҳаҷррoi кард ба пули ҳами, яъне ки аз даромаде ки аз ҳамин фоҳишаҳо бигем ки аз ҳамин танфурӯшҳо бигем долия мегиранд. аз ин долияҳо ото чӯшона ҳаҷамроӣ кардагӣ инсонҳо ҳастанд. ана оташон мурд худоӣ ҳам додагӣ аст аз ин пул. ана бигем хеле тоҷикистони мо дар ин чизҳо зиёд аст. яъне ин чиз як бизнеси шахсии бигем ки шумо шидагӣ аст. аммо гӯё ки запрет аст, гӯё ки шумо ред мегзаронед, не ки шави дироз, рӯзи дироз бигем кӯчаҳо рӯз марди корбозор, шав секс бозорҳо кушода мешаванд. тоҷикистони мо яъне 24 соата шидагӣ аст. рӯз ғулом бозор, шав секс бозор. худи ҳамин пойтахт айнан минуси калони аслӣ ки мо пойтахта ба намедонам чӣ табдил додем. сар додем аз қишлоқ, аз ҳамаи ҷо хамидан омадан дохили пойтахт. худи ҳамин аз данғараки президент чи дига чӣ мешава у пойтахт. ҳамаи элита гирехтан бирафтанд. ай тоҷикистон нест дар пойтахт, местни нест, намондааст. ҳама гирех бирафт. вале баъзан ҳолат савол метавонанд ки чаро дар тоҷикистон ҳамаи тоҷикистон ҳамаи душанбе даволни аст. конечно у мардак айдани қишлоқ омадагӣ аст, дар душанбе даволни намешавад. худи местниҳо мондагӣ нестанд, ҳама гирехтан бирафтанд. ҳама ҳуй хӯрдан айҷа. як та бечораҳо мондагӣ аст, сарушона тай тоқӣ кардагӣ шиштагӣ. я ҳама ҳуй хӯрд бирафт. конечно у одам омадааст аз як қишлоқ ай байни кӯҳ омадагӣ аст дар душанбе, барои уро дига биҳишти рӯи замин аст. а бача мега ин ободиро намебинӣ, мега конечно обод аст барои уро. у мардак як кӯҳ омадагӣ аст ки 7 километр хар қатъёв мекашид. омадааст дар душанбе соатаке ҳам боша крандаҳо омадест. мефаҳме намира? барои уро биҳишти рӯи замин аст. ё худи ҳамин духтаҳо, худи ҳамин духтаро ҳам ҳамаш аз қишлоқҳо меоянд. ҳама аз қишлоқҳо меянд то ки намиҷаи нами корро заниматсия кунанд. ва беномусое ки политиҳое ки дандонои фикс задагианд тилло, рӯзи дироз айамиҳо пул мегиранд, долия мегиранд. мо хоҳиш мекунем шумо ира манъ кардан наметонем. аввалин чизе ки барои ира манъ кардан ҷои кор таъмин кардан дар кор аст. деюмин агар ҷои кор додан натонистӣ, моҳона социални яъне кӯмак, помощ, пул додан дар кор аст ки то ки ба ин роҳ нарава. барои пеши раҳша гирифтан. шумо на иша карда метонед, на дигариша карда метонед. сеюмин чизе ки ҳар як фарзанде ки ё доранд бояд пул бигиранд моҳона то балоғат расидана, то кор кардана. мактабҳои бачаҳошон бояд бепул бошад. вақте эмомалӣ раҳмон дар гӯдаки мактаби либосӣ мефурӯшад, вақте эмомалӣ раҳмон аз гӯдаки барои мактаби ремонти мактаб пул мегирад, очаи чӣ кор куна биромада хича фурӯхта пул кор накуна? чӣ кор куна? аз куҷо даромад бигира? аз куҷо гӯдакша бихӯрона? мо ку Наташа ухаживот дорем даро ким куҷо? хар вори кор карда ба бачаи Наташара гуфти ҳам гапо малако харидестем. вале бига ки саид у ребёнка малако не, ту бига мерем қарз мегирем, меорем ба ребёнкара малако мехарем. ҳамин хел мо омадем худомон, яъне обрӯи худмона, номуси худмона, нанги худмона чӣ кор кардем? ин ҳамин хел дар кӯчаҳо партофтем ки имрӯз
من 100% باوری دارم ای پشتی کلینت اینجا جنگ شدگی است که یادمش که کلینت ما ارزانتر میرم گفته باشه وقتی رازبور شدگی است. این زندگی است. نه برای اسلوبیا هست که همین چیز عمومی نشود. یک کنجک ده یک جوک ده برا تمام لیگال ناست برا کار که زندگی تبین نه همه ایجا محکم کردگی هستن سنتری پایتخت میوین شاو گفتی همو گپو سکس بازار میکشوین با همیده میرفتگی کی است؟ شما به ناموسو میرین شما میرین پول میتین تو که خودتون هم خیلی شرمنده کنین وقتی شما زنای خودتون دخترای خودتون یعنی که تاجیکستانی را وقتی میرین پول داده استفادهش میبرین برای کیفیت خودتون از بیگانه چی مینولین از بیگانه چی مینولین شاو در سکس بازار سهر قطی مسجد میرین با بمب داده برام نمازو ما بخونم هم شاو که اگه گناه ما خدا ببخشه خیلی و این حکومتی که ما داریم این اصلا نه در قصه تو هست نه در قصه دیگر هست لبای حالت و وضعیت ترا استفاده میبره که تو که از او پول کار کنه حاجی ما اگر بگیم که رستم یعنی رئیسی شهر فاحشه ها هست بگیم بعد میگن که خر میکنه روز ما رستم بگیم که هم خیلی سکس بازار رئیسش است رستم رئیس سکس بازار است ریال نه ایره بگیم در بالاش مصلحت میکنن نه میشینن چیکار کردن در کار باید چیکار کنیم همین چیزایی نم خیلی در چشمای آدمو نغلطه ایره کو شما من کردن نمیتونین برای او گشنه هست گشنه به شیر میزنه گشنه لبای کار میکنه چیکار کنیم بیاین مصلحت کنیم بیاین امیره لگالیزوات کنیم بیا امیره جا بتیم اجازت بتیم خیلی نمیجا برا نمیجا کار که مایلی میکردگید برا اونامو یک کنجک ده یا لوی شهرک ده برا بگیم ما امروز اگر شوه ما میرم ایمی نمتری دومه براتون نشان میتیم سیمکه کده اگر برای ما فرصت شوه هموس رفتن اونم لوی شهر ده یک جدا دوم هسته داج کوچه دوم یک طرف دومای پول خونو 12 تا دومای یک تا دتنی 12 دومینم خیلی 5-6 etaja اوجا می سنیمات میشوه همه دومو ارنده داده میشوه اونم موجاده اونم دومو را کوارتیرو را ارنده گرفتگین نه اوجا میلیسا میروه نه غمش میتن نه سرش میکنه نه دیگه کار میکنه دختر دوران دختر میروان همش اوچودا میمونن میروان دخترش میگذره میوی سلامتیش ماهانه چو چمیس پورا میروان اونجا کارش میکنه برا آزاد نه ترا میلیسای قفات سر میکنه نه بالینسای قفات سر میکنه نه یک کس میگه غمت میتن نه یک کسی دیگه یعنی обоюдно желание قطعی شیده ایستادسی کن یعنی ایشم желаниشه ایشم желаниشه آزاد نمی چیز شیده ایستاده هیچ که کارش نداره یعنی جا جدا کردگیان کوچه را ساختگیان اما دومو همه ارنده داده میشود کوارتیرو همه ارنده داده میشود میروان نامجا کوارتیرشون سنیمات میکنن نامجا کاروشون میکنن میگردن اما دا چی دمی بگیم که همین میکردگی سر میکنن میگردن نمیتونین پیش راهی را گرفته ما شما دا 100% گارانتی میتونم یگان دولت پیش راهی این چیزا گرفته تونستگی نیست یگان انسان نمیتونه گرفته اما بیاین یک بار ای دزدی سراتون یا طرف کنین بیاین ما سر اینمی چیزا اقلا فکر کنیم یا خودی مردی کار بزرگ این شرمنده است این همیجا مردی کار بزرگ هست نه که کلتورنی ابراز است فیرما هست تو فیرما در رجیستراسیا میکنی فیرما کارا میگیره ترا زنگ میزنه نمرات هست رقمات هست چیزات هست ترا زنگ میزنه تو میرای کارتا میکنی او برکوی خونه است زنکا کار میکنن نه که فیرما هست تو فیرما دا заявка تا میتی آدرس تا میتی فیرما با ترا
роҳӣ мекунад занакора, меоянд уборката мекунанд, мебироянд мераванд. чаро мо ин чиза камтарак дар культура дароварда натониста истодем? биёин як бор илтимос ай дизди камтаракак саротона ҳис кунед, камтар. ватани мо дар кунтон рафт, хафа нашен, дар кунтон заден, чорта қили нами ай к пишта хамида омада ку дар кунтон заден и ватана. ин нафси шумо сер нашид. инами дизди қати саргардону дизди қати саргардон. биен як бор мо ватана фикр кунем, у 4 дома фикр накунем, сохтен 4 дома, ким кадом инвестори хориҷӣ омад дар ҷо 4 дом сохт, пул кор кардестай, ана дига ободира бибини, рақса бибини, суруда бибин. биен илтимос мо сари миллат фикр кунем, чӣ кор кунад ин миллат фардо? то кай мо дохили интернетҳо шарманда, кадом интернети тоҷикӣ надоро як шарманда, яташ дутор гирифтаги очаме дигариш отаме иса артист, иса мардикор, иса кунте, иса фоҳиша шидем рафтем. бача кам таракак мо метонем ватани худмона контрол кунем, наметонем бирен илтимос, ҳеҷ кас шуморо маҷбур накардааст дар уҷа бишинен намуҷа наметонистаги кортона зур зада хотири диздитон наметони, ай уҳдаш намебироӣ, наметони контрол карда, наметони кор карда, илтимос бира, тра ҳеҷ ка маҷбур намеқапад дар уҷа бес дар болои сари мардум дизди ку мардум чизе шава шидан бигира, ҳеҷ ка шуморо зора надора, бирен, ай уҳдаш намебироен, бирен. мард ҳамун марде аст ки вақти наметона ку мега ман наметонам, нашид, мебироя мерава, унаро мард мегад. не ки дар гарданат зур иҷа данғара нест, ватанай ватан, ватана як данғара иборат нест. Эмомалӣ Раҳмон, майли ина самолётам харидӣ, ина ҳам соҳиби ҳамаи чӣ шиди ай пиштаи миллат. биё ки гуфти ҳам гапо да охири мурад ами 2 соли дига мондааст, медонам самолёта ки харидаги аст, не ки да калайти задестанозура мо ҳамаша медонем чӣ аст, ки аст, барои чӣ харидира. у самолёта Рустам харидаги аст, ман медонам у Рустам ки тайма 2 сол баъд мемира максимум, зато дар номушо оформит кунем, баъд ман ҷо самолёт мехарам, медонем ира. не ки дар ҳами охири мурад кам таракак дар ҳам миллатам таваҷҷӯҳ ку тамоми гандагиро дар сари ин миллат кардӣ. ҳамин як хубӣ чӣ гандагӣ дошт ки дар ҳамин миллат накардӣ? ҳар чизе ки запрет аст, у чиза бидонем ки ӯ авҷ мегира мерава, ӯ чиз авҷ мегира, ӯ чиз қимат мешава, ӯ чиз ҷиноят мешава. ҳар чизеро ки запрет монӣ. марҳамат бен Амстердам бармтон, касофато, открити дом аст, хоҳӣ бидро дамта биги, открити кафе аст, хоҳӣ бидро нашата бикаш, какой-то грант да иҷозата бикаш, бибиро бира. ҳеҷ катра ҳеҷ чиз намега. тамоми дунё омадеста экономикаи давлаташ ку медонед чӣ хешидаги аст, ҳеҷ чӣ надора дар дунё. тулпан гил месавза уҷа, тамом дига ҳеҷ чӣ намесавза. экономикаша бибинед, ёфтай раҳша легал накардаги аст. тамоми дунё меоя мешинанд дар кафе одиқшона мекунанд, ин запрет монда намешава. ин чизора одиқшона мекунанд, мардако пула мондеста рафтаистан дар уҷа. як одам барои аддуши бишина одиқ куна меояд 10-15 рӯз гостиница снимат дорад. ӯ қадар шишта истодааст, хурда истодааст, минимум $5-10,000 намуҷа монда биромада рафтеста. як одам $5-10,000 ҳам кайф кардестай, ҳам кашидестай, ҳам домуш озодай, ҳеҷ кавра ҳеҷ намега. биен кам таракак сари ҳами ватан фикр кунем. Эмомалӣ Раҳмон, агар наметони зуруд намея, хоҳиш айта, мо нами қадар наворҳое ки карда истодем, ин душманӣ ба миллат нест. ин шояд барои ту бар ин тупоя совет аст, совет ки гӯш кунӣ ин наворора чӣ шида истодааст.
тай данғара набромадагӣ бошӣ, агар нав ҳам дусе бори и тарафу тараф ба самолётот бурданат, мисли арӯсворӣ гирифтан оварданат. Ту намедонӣ мо ними дунёро дидем чӣ гап аст. миллион совет барои раҳ додумад, миллион совет барои хонаҳо додумад, миллион акамтар барои совет бутам иси баъдам мебинам. Тира ҷанг кунам, ту баъдам мебинӣ. Намедонам чӣ кор кунем. ира наметони пеши раҳша гирифтан. Танфурӯширо наметонӣ. Ҳеҷ ка наметона. баръакс инами чизи ту барои бизнес кардагӣ ин кора. гӯё ки ғами мардума мехӯрӣ, гӯё ки дар Тоҷикистон ин чиз запрет аст, не ки шав кӯча бибиро. фолни рост гуфтӣ, ҳамон гапо Тоҷикистон шав фоҳишабозор мешавад. дар Афғонистон мегӯянд ки бирай дар Тоҷикистон ҳар як духтаре доранд ки мегӯянд нами дар кӯчаҳо мераям $20 кишметӣ мегӯянд миёриш. ина шармандагӣ. $50 Эмомалӣ рабта Эмомалӣ ҳам метахидаш. $20 ба ӯ духтара чӣ кор мекунӣ дода? Ина вақте ки раҳбар ба пул худша фурӯхт, пас бидонем ки дигар миллат ҳам мефурӯша маҷбур аст худша. вақте Эмомалӣ ту худта ки ба пул дар Хитой фурӯхтиву дар дигар фурӯхтиву дар дигар фурӯхтӣ ба умеди пул шида, пас бидон ки миллат ҳам ба умеди пул худша мефурӯшад. ва номи як гурӯҳ нам депутат ба номи худтон як намедонам чемуе ки гова мо зод бигем авлод бигем гуфта фикр кардестен ку ои миллата фикр кунен гова мо нен. оли миллата фикр кунен миллата чӣ бигем мо миллата миллат бигем ғилом бигем фоҳиша бигем чӣ бигем озӣ? куҷо оварден расонден? свет нест, ов нест, газ нест. 30 сол шид мардум да газ нест. турбои Тоҷикистон да газ намегзара. ҳамаро хароб кардем партофтем. шумо расход карда газ харида наметонен аз як кишвар ки ба Тоҷикистон ба миллата газ битен. майли и тарафо. майли набудани свет, майли набудани об, майли аммо обрӯ. ҳамин хафа нашен, обрӯ мисли селкаи духтар аст. бидара ӯро дига вастанавид карда наметонӣ. кун табидрон вастанавид карда наметонӣ. так што Эмомалӣ Раҳмон кун нами ранги селкаи духта обрӯ диридагиай. биё ҷамъ ки чимаданта и пашол нахӯрин шай ҳамуҷа биё мо бисозем ҳаму ватана. илтимос бисозем ҳаму ватана. набареш то и дараҷара, наки то и дараҷара. шармандагӣ аст, шармандагӣ. барои 20 сомон, барои клиент, барои кус додан духтаро якдигар қатӣ саркашак доранд ки ман битуму пулша бигирам. медоне намира. наиҷатуна кор фармонен бас диздиден ҳам қадиздиден оли ҳам сер нашиден. бигирен чизоро легализоват кунен. айуда депутато она туно бара хай бишинен я бор маслиҳат кунен чӣ кор кардан дар кор аст. чӣ хел ҳалли масъаларо биёвем. чӣ хел мо ҳам мардикориро дар кӯча дар тай кашиш пакет набеста чӣ хел мо ҳамиёро ба як фирмо ташкил битем ки ҳами одам биёяд дар ҳам фирмо кор куна. мо фирмо да кор битем. мо маҷбур кунем строителоро дар фирмо кор битан. ва ин фирмо одаморо бара кор да бимонад. на ин ки дар кӯчаҳо дар тай кашиш пакет ака кордорӣ мошини омадагӣ да бидаванд. занако ҳам мардикор бозор ташкил кардан. вақто як писбозор табдил додем партофтен я пойтахта я ватана гирифтен ҷазир карден дар ҳамин кунтон заден. маълум аст шумо қилон наметонен управлят карда и ватана наметонен. и явна маълум аст. ҳамун куратороте ки нишон дода истодааст, ҳам кураторои урусот ки нишон дода истодааст, ира бики ура бики ӯ ҳамун программаи Сталина гирифтагӣ туда хондеста мега тари бикиш. ҳамара киштен, кортера киштен, корбара киштен, корфармона киштен, зиндон карден, баақла киштен, донишманда киштен, зиндон карден. соф тупоя гирифтен оварден ба сари мора асоф гусала парлумон сохтагием.
گویا که گوسالا قانون میدونه. ایو بخدا ما قطعیشون گپ زدگی نمیجا آوردنش در رابطه نمی دپوتاتاشون آوردن نمیتونن نمیفهمن یک سوال خدای جانی را جواب دادن نمیتونن. مثل که یک خر گلستوک بسته و بسیار آوردگی ورشته است. هیچ چی را نمیفهمن. بدیل خودش او نامزد علم ها است. کل ما مکتب ساز نخوندم. او نامزد علم است. او نمیدونه وطنداری چی است، وطن سازی چی است. او نمیدونه این چیزا را. صف دمی رنگ همو SSSR کردنده اما علما را کشتن، دانشمندا را کشتن، از گوسالا گرفتن آوردن بگیم که الیت ساختن. امروز تاجیکستان نمو است. آدم دانشمند، آدم ساز، آدم با عقل، آدم فکر میکردگی، آدم دوراندیش نیست در تاجیکستان. از گوسالا پارلمان ساختگی هستند، از خر پلاتای بالای پایانی ساختگی هستند، از یک گاو پرزیدنت ساختگی هستند. خلاص چی میشوه آینده وطن؟ اینمی میشوه، اینمی شرمندگی میشوه. در دنیا اینترنت در امروز نمی شرمندگی است. التماس نمیتونی بس که نتونستی کنکرت نمیتونی امامای رحمان بسش که بس کنیم ببروین برین هم پارلمان خطی کو بگیرم سمالیاتو در جا میشینمتون بگیرین برین نتونستین شما شرمنده کردین آوردین تا جای رسوندین. دیگه نمیدونم من شما دا چی بگم وطنوی عزیز. گناهگار اصلی شما هستین مردکو، مردها شما هستین گناهگار اصلی. برای چی؟ برای که باید شما انتخاب کنین رهبر درستونه. وقتی میبینین رهبرتون کج است باید شما زده او را سر کنین، نمونین خیلی رهبر در بالای سرتون. گناهگار اصلی شما هستین. میدونین امیرم ولی یتش ویدیو کدیسته میگه تاجیکستان نمیبینی آبادی را ایرا ببین تمام شرایط آماده است. کدام دولت خواهی برای کار کردن بگی؟ فقط هم دیگه دولت رفتن شرایط است. در داخل وطن کار کردن شرایط نیست. هم برای شما شرایط کدگی است. میگه خدا را شکر کنین. کدام دولت خواهی رفته کار کردن برای کار کردن بگی؟ اینه شرایط، اینه طبیعت غلامی، اینه طبیعت غلامی. فرزنداتون غلام کلان کردید. طبیعت غلامی دادستین در فرزنداتون. فردا فرزند غلام میشه و دختر فاحشه میشه. چیکار کنه دیگه؟ نیست، ناموس نیست. تمام آبروی انسان یعنی هم اتوریته انسان هم ناموسی مرد مثل هم پرده دختر است. ناموسی مرد پرده دختر هر دش برابر است. بدرونم ناموست، بدرونم پرده تمام او بیوه میشه و ترا بدرونم ناموست تو به ناموس میشه. میگردی لپوتکا در دست دیگه کوچه با کوچه خزان یس رابطه گفته کم تر جدا مونیم بس کنیم در بدری را بس کنیم. این چی احوال است؟ یا بریم وطن صاحبی کنیم یا نباشه دیگه بسش کنیم. دیگه فایده نداره شما قطعی گپ زدن. دیده ایستاده کو با میخندین کامنت میکنین در تاش ای بزنش انا ای میسرش میکش. او چی است؟ او چی گپ است؟ نخود پایتخت شما شو در سکس بازار تبدیل شوه. رنگ کینوی آبرت نیست کو شو خیلی گرگ میشوه چه خیلی میشوه افتوه ببینه افتوه برویه چون چه خیلی میشوه چیش بزنه ماهتو بزنه خیلی آبرت دیگه خیلی میشه. تاجیکستان یک پایتختش از پایتخت نامش آبرت نمونه میشوه. روز دیگر است، روز غلام بازار، شب فاحشه بازار. آبرت نیست ایواز میشوه، تغییرات میوه. افتو شیش پایتخت تغییر میوه. میدونی امیرم و اونمو رستم رئیسی اونمو کس بازار است. اونم پایتخت بینمی احوال آوردن رسوندن. خیلی نگهبان تو باشه حضور زیاد پروستا که کم ترکک بگیم هم دردت میکنه. همین چیزا رو میبینی کم تر دردت میکنه. اما مدد گفتی هم گپا ناموس تومتا خدا کو ناموس تومتا وقتی که
номус надошта бошад, мард номус надошта боша ку дигар фоида надоштааст. ҳамин мард номус надошта боша фоида надоштааст. ҳеҷ фоида надорад. любой кора бика дар ҳаққиш қабул мекунад. имрӯз ин ҳамин чиз далел аст, факт аст ки любой кор дар ҳаққтон када истодан ҳамаша сартон хам, хай ма набоша, хай чӣ боша, хай чӣ байна диша ободиро бибине, ободиро конечно ты бародарам тай дарня ка баромади омади конечно барои тра душанбе ободай. Неки местни инсоне ки дар уҷа калон шидагиай ҳафт пишташ дар уҷа калон шидагиай барои ро обод нест. ҷазир шидагиай, ҷазир нест контрол, ҷазир аст. Неки барои тра обод аст, барои тра биҳишт аст. ҳавача тай ка омадагӣ нав диди гуфтиам гапора амо афанди рейсик самолёти кукурузни ҳуишида будааст аз як қишлоқ ба Ташкента. Мусфед мия намефаҳма дар почаи самолёт харш ҳаме банда. Дигар лётчикам нигоҳ намекунад чӣ гапа нав самолёт ки шуда шидаги муҳайиш мекунад хара қиртиқиш кашол мекунад то меравад дохили Ташкента хар мефурӯяд самолёт мефурӯяд харам кашол мурдаги даҳаниш гиз мондаги аста тит чидаги даҳан бечора кашол мурдаги мусфед мефурӯяд ки мебинад хараш дар замин даҳаниш гиз ховай харш ҳамега диди сағира Ташкента мебинам хай ханда рамен биред уна медонад ки хараш дар кашол шида мурдагиай ҳози имрӯз шумо ҳамон роли харра бозӣ дорен омаден ҳаму к пишта хамиден омаден пойтахта гуфти ҳаму гапо ман бидим ба худо изо мекашидим ба зан ҳолат ман хид мея бачаи қишлоқам аз и общежит ба общежити дигарира масофаш байниш 80-70 метр масофа дора калаш айтирза мебурора парда задагӣ гарм мебурора тайтана фалони ай тараф уш ай тараф бо калаш айтирза мебурора ноз дорӣ рӯй ки адикаши айдасти бачат общежитои мушфиқира медонен номҷа вахту ай бай идом байдом спокойно файро дора биё худое кадестам нон да ҳаққи отам нон кадестам биё фурӯй бача намефурӯй ба қишлоқ табдил доден я ватана я пойтахта гирифтен қишлоқ барои чӣ барое ки раҳбаротон нам хеле беодобай барое ки раҳбаротон тамиз надора президентитон тамиз надора набоша як культура дар кор аст як одам пойтахти ты мея бояд як культура боша ки бия тра баҳо бита пойтахта ба қишлоқ табдил додагиер мебинем баъд меге на бача ободира на гилла намебини конечно та гиҷо ова намебини мега ободи дома намебини та дар зиндагӣ дома дидагӣ нести омади хай дома диди барои ту зурай не ки барои инсоне ки дар уҷа калон шидагӣ ӯ чиз зур нест уҷа ҷазирай уже хонатон обод боша ҳамватанои азизам воқеанам ҳар як ҷо худаш этика эстетикаи худша дорад ҳар як чиз культураи худша дорад ҳар як чиз культураи худша дорад ва мо дар тамоми культура задем зардолура шикамдар чидем шакарови олучагӣ хӯрдем шикамдар чидем дар тамоми культура ку нагуфта ридем партофтем то ин ҳамиҷаро омадем расидем ҳамун шакарови олучара шикамдар дошт то имрӯзе имомаира ғам думета ҳама ҷора ридестай хуҷандам рид ман вақти хуҷанд омадам бовар кунед солҳои пеш омадам дар хуҷанд дар культураи хуҷанд дар рафтори хуҷанд умуман ку ма кайф кардагӣ будамда ҳамин қадар спокойна ҳамин қадар ором ҳамин қадар культура техникао вақт соат минут мегум коқи ранги европа буда системаш ина худора шукраш дер нагузашт хуҷандам ридем партофтем овардем да культураи қишлоқимона дар хуҷанд тем ки бача шумо неправильно зиндагӣ доред мо зур зиндагӣ мекунем не тари зур гаррени ку моем не мо
мо дар любой ҷо меринем, мо любой ҷора меринем, любой кора мекунем, мо дар палош наст. ина мо бозоротона айдистотон мегирем, ина мо бизнесменотона сир мекунем, айҷа ина мо нонтеотона сир мекунем, иҷа ғулом бозор мешава. Гирифтем хуҷанда мардикор бозор организоват кардем, ҳар як кӯчашда мардикор бозор. иҷам худо хоҳа шав мешава, баъд шавда фоҳиша бозор мешава. кадом духтари пештон бирава шунурӣ